Bajirani ya Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi na Tanzania. Tujikaze sana. Tukontribue na sisi. Tukontribue na sie kutafuta amani Kongo. Wakongomani wanateseka. Wanasumbuka sana. Ijapokuwa muko conscient, munajua kwa kweli kama hawana kosa lolote. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes. Muda imefika sasa ya kutafuta amani yenye kudumu Kongo. Ni wakati gisi munasikia watu wote wanalalamika, ni wakati mauaji iishe Kongo. Ni wakati wakongomani nao waishi sasa na amani. Hawaombe wakongomani, hawaombe vitu vingi, banaomba just amani. Ndiyo wakongomani hawana problem, hawana makonfli na inchi yoyote. Wakongomani hawana konfli ya Rwanda, hawana konfli na Wanyarwanda, hawana konfli na Warundi na Watanzania na Wakenya na Uganda. Wakongomani hawana konfli na inchi jirani yoyote, ila par malheur Kongo imeanguka ndani vita yenye kwa leo inafanya plus de 31 années na inaandeye Kongo kila siku, na mpaka sai mauaji zinaendelea. Kwa hiyo tunatafuta kukumbusha inchi jirani za Kongo, inchi za maziwa makuu, ya kwamba amani ya Kongo, amani yao ni amani ya Kongo. Hakuna siku inchi za maziwa makuu zitakuwa zinakuwa na amani wakati inchi moja kati yazo iko na vita, iko katika mauaji. Haiwezekane. Hakuna amani yenye kudumu katika inchi za maziwa makuu na wengine wiko wanauawa, na wengine wiko katika ukimbizi. Tukwe na conscience. Tupendane. Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya. Ni wakati viongozi wetu, wa president wetu waikale pamoja, watafute solution ku conflit yenye inawisha kila siku bakongomani, na japo munajua mzuri kama biko ba innocent, lakini bonjo banaendelea kuuawa mpaka hivi, na mpaka saa hii banaendelea kukufa. Tujue kwa kweli kama Kongo ni inchi kubwa sana, ni inchi yenye mali mingi, na ikikuwa na amani, ikikuwa yenye kusikilizana na inchi zingine, ba premier beneficiaire ba mali ya Kongo itakuwa mainchi za maziwa makuu, kwa junjo bajirani direct ba Kongo, mbele ya inchi zingine za Bulaya au za Amerika. Bajirani ya Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi na Tanzania. Tujikaze sana. Tukontribue na sisi. Tukontribue na sie kutafuta amani Kongo. Wakongomani wanateseka. Wanasumbuka sana. Ijapokuwa muko conscient, munajua kwa kweli kama hawana kosa lolote, hawana chuki lolote na inchi zingine, ila ni nature tu njo ilibatumbukiza mwa hii mauaji. Bandugu ba Rwanda, bandugu ba Uganda, bandugu ba Kenya, ba Tanzania, ba Burundi, ni wakati tuungane pamoja. Ni wakati tushikane mikono kama inchi za maziwa makuu, na tutafute amani pamoja. Tuko peple moja,
tuko wandugu, tuko majirani, tunasema lugha moja, tunasema Kiswahili. Kiswahili inasikilikana Rwanda, inasikilikana Tanzania, Burundi, Uganda na Kenya. Tunasikiana fasilma, tuko bandugu. Ni wakati musaidie Kongo kupata amani. Ni wakati mujisikie kuumizwa na kuhuzunika kweli na mauaji yenye inapitikana Kongo. Ndiyo, akose kunaweza kuwa makonflizi mwazimwe zenye munaishi kuma inchi zenu, zenye zinabadivize, zenye zinatuma akose munashindwaka hata kuikala pamoja na kuzungumza. Lakini mukumbuke kama malgre madivision zenu, munapashwa ikala pamoja, munapashwa ongea na kutafuta suluhisho ku konfli zenu kusudi Kongo iko epargne. Kongo iko innocent, ilibapokea nyinyi wote. Kongo ilipokea ba refugie Burundi, ilipokea ba refugie Rwanda, imaendelea kupokea ba Uganda na endelea kupokea batu ba inchi zote wanapita Kongo. Ba refugie sawa gisi benyabiko ba refugie. Parce que Kongo ni pays hospitalier na haitaishaka. Lakini ndugu zetu Waganda, Wanyarwanda, Warundi, wa Kenya na wa Tanzania, mutusaidie nasi mututafutie amani. Mututafutie amani. Kwa kweli tunagombanisha sana kusudi tukwe na president mwenye anaweza kweli kusuporte, kuprotege raia. Anaweza kweli kuprotege integrite nationale. Anaweza kweli kuprotege unite nationale. Na tunatumainia kama tutapata rais mwenye iko vile, ila inaomba na nyinyi contribution yenu ya kuprotege majirani zenu. Inaomba na nyie contribution yenu ya kusipotafuta kupanda vurugu na vita kwenye inchi za bajirani yenu. Alors, tuungane mkono, tutafutiane amani. Wakati Rwanda iko na vita, hakuwezi kuwa amani Kongo. Wakati Kongo iko na vita, hakuwezi kuwa amani yenye kudumu Rwanda. Kila siku nao watakuwa wanaogopa wakiwaza vita itaenda kwao kwa sababu jirani hana amani. Wakati vita iko Kongo, hakuna amani yenye kudumu Burundi. Tukumbuke hili na tusisahabu kama wakati Kongo iko na amani, tutaprofite vitu vya mingi sana vyenye hatuna na vyenye hatuwezi weza kuprofite kwa leo kwa sababu ya vita. Tuko bandugu, tuko bajirani, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kongo, Kenya. Tujikaze, tuende tunashauri wenzetu, tunashauri wandugu kabisa benye bangali na maarme, batie maarme chini, batie silaha chini, basikilizane. Rwanda msikilizane, Uganda basikilizane, inchi zote batu basikilizane, Burundi fasi zote, Kongo batu basikilizane, ili tuwe kabisa na amani kwenye maziwa makuu.